बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जिस फैसले का इंतज़ार था, जिस ऐलान का इंतज़ार था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लॉन्ग मार्च के हवाले से आइंदा के क्या लाहेमल का ऐलान करेंगे, कब पहुँचना है, किस शहर पहुँचना है, इमरान खान ने बिलाखिर कल कौम के नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के नाम अहम पैगाम जारी कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान 26 नवंबर को दिन 1 बजे रावलपिंडी पहुंचे हैं हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करने के लिए। नाजरीन, ये जो वक्त है, ये शहर का चुनाव है, काफ़ी अहमियत का हामिल है। इससे पहले इमरान खान ने जब हकीकी आज़ादी मार्च लॉन्ग मार्च का ऐलान किया कि हम 4 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और उसके बाद फिर कहा कि 10 नवंबर को हम पहुंचेंगे। फिर इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। उसके बाद इमरान खान बजाते खुद तो इस लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं रहे, वीडियो लिंक के ज़रिए कारकुनान से खिताब करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन हैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खट्टक, ये तमाम तर लोग इस लॉन्ग मार्च को लीड करते हुए रावात तक पहुँचे हैं। लेकिन अब इमरान खान ने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया कारकुनान को कि वो तैयारियाँ करें। जो मुल्क गिर काफ़िले रवाना होने हैं, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, KPK से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से, वो तमाम काफ़िले 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुँचे। अब नाजरीन, कल के खिताब में इमरान खान ने तो एस्टेब्लिशमेंट का इस तरह कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इमरान खान जब रावलपिंडी पहुँचेंगे तो लग रहा है कि हालात शायद मज़ीद कशीदा हो जाएँ। इमरान खान जब तहरीक अदम इत्मीनान लाया गया तो इस वक्त इमरान खान ने कहा कि इन लोगों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का आता है, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। जो लोग ये करप्ट टोला आ रहा था तो उस वक्त इन लोगों के लिए रुकावट नहीं बने, इनको मज़ीद सपोर्ट करते रहे। हमारे MPA MNAs को डराया गया, धमकाया गया, उनको ख़रीदा गया, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का आता है। और रिसेंटली आप देख चुके हैं इमरान खान मेजर जनरल फैसल नसीर का भी नाम ले चुके हैं, ब्रिगेडियर फ़हीम का भी नाम ले चुके हैं कि ये लोग हैं जो बैक हैंडलर्स हैं, इनको सपोर्ट करने वाले हैं। अब नाजरीन, अगर इमरान खान रावलपिंडी पहुँचते हैं, सदर बैठ जाते हैं, सामने GHQ है, अगर इमरान खान GHQ में मौजूद लोगों को ललकारते हैं तो इस वक्त जो ज़राए बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर अगर इमरान खान रावलपिंडी पहुंचने के बाद इस्लामाबाद की तरफ मूव नहीं करते, रावलपिंडी में ही पड़ाव डालते हैं या वहां पर कोई अहम ऐलान करते हैं, तो मुमकिन तौर पर ये रेंजर्स के पास इख्तियार है कि इमरान खान को हिफाजती तहवील में ले लें, इमरान खान गिरफ्तार भी हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम तर इस वक्त जो ज़राए रिपोर्ट्स कर रहे हैं, इमरान खान का रावलपिंडी पहुंचने के बाद क्या रद्द-ए-अमल होगा, किसको वो मुखातिब होंगे, एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करेंगे या ये PDM हुकूमत में मौजूद लोग हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करेंगे कि वो इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस कर दें। फ्री फ्रेश इलेक्शन के हवाले से इमरान खान का ये जो मुतालबा है ये मान लेते हैं या नहीं मान लेते। इस हवाले से नाजरीन, जो लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और जो PDM मौजूद लोग हैं वो एक पेज पर हैं, तो शायद ये कुछ इसमें अभाम है, शकूक व शुबहात इस वक्त पैदा हो रहे हैं। वो चीज़ें भी मैं आपके साथ रख देता हूँ। अब राना सनाउल्लाह तकरीबन 17 नवंबर को जो वफाकी वज़ीर दाखिला है वो कह चुके हैं कि तकरीबन 19 या 1-2 दिन बाद नए आने वाले आर्मी चीफ का ऐलान होगा। शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और दीगर जो मुक़द्दर हल्के हैं वो एक पेज पर हैं, लेकिन आज तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ऐलान सामने नहीं है या कि कौन नए आने वाले आर्मी चीफ होंगे। अभी तक तो समरी भी मूव नहीं हुई GHQ से। अब ख्वाजा आसिफ भी ये कह चुके हैं कि 1-2 दिन में। अब जो लोग कह रहे थे कि शायद जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए आर्मी चीफ के लिए, लेकिन अभी तक GHQ से भी वो समरी मूव नहीं हुई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं और यकीनन वो चाहते हैं कि सीनियरिटी लिस्ट में जो सबसे सीनियर फौजी अफसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है, उनको आर्मी चीफ लगाए। अगर कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि अजहर अब्बास आ जाए, लेकिन नवाज शरीफ इस बात पर बज़िद है कि किसी भी तरह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को लेके आएँ ताकि सियासी मुस्तकबिल के हवाले से उनको भी कुछ फ़ायदा हो। उसके साथ साथ नाजरीन, अंसार अब्बासी जो PDM जमातों के काफ़ी करीबी समझाए जाते हैं, ख़बरों को रिपोर्ट करते हैं, हुकूमती हलकों को रिपोर्ट करते हैं, वो भी कह चुके थे कि शायद 20 नवंबर तक नए आने वाले आर्मी चीफ का नाम आ जाए, लेकिन अभी तक नाम सामने नहीं आया। और इसके साथ साथ कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफाकी वज़ीर ख़ारजा अभी पहुँचे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्होंने सदर आरिफ अलवी को मुखातिब किया कि सदर आरिफ अलवी के पास अब आखिरी ऑप्शन है कि वो आइन का साथ देते हैं या इमरान खान का साथ देते हैं। अगर आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से सदर पाकिस्तान कोई रोड़े अटकाते हैं तो वो इस नताइज के खुद ज़िम्मेदार होंगे, नताइज भुगतने पड़ेंगे सदर आरिफ अलवी को। अब देखें, वफाकी वज़ीर ख़ारजा आकर सदर आरिफ अलवी को मुखातिब कर रहे हैं
تو ممکنہ طور پر کچھ اندرون خانہ کچھ چل رہا ہے. اس سے ہم بات سے متفق نہیں ہیں کہ ابھی اندرون خانہ کچھ نہیں چل رہا. صدر عارف الوی سپریم کمانڈر ہیں ملک کے, تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی گزشتہ روز ان کے پاس گئے. وہ کچھ ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید وہ ممکنہ جو روڈ میپ ہے اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اس سودے میں متنازع کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کو وہ ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی نام وزیر اعظم شہباز شریف دیں گے اس کو وہ من تسلیم کر لیں, صدر عارف الوی اپروو کر دیں اور نئے آنے والے آرمی چیف کی تعیناتی ممکن ہو جائے. لیکن یہ تمام تر جو باتیں ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو پریس کانفرنس ہے اور اس کے ساتھ جا کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صدر عارف الوی سے مل رہے ہیں. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا سارا دار و مدار اس وقت انحصار جو ہے صدر پاکستان عارف الوی پر ہے کہ وہ ان کے موقف کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, کس طرح بیان کرتے ہیں. اس تمام تر صورتحال میں ناظرین ایک بات تو واضح ہے, عمران خان سرپرائز کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو. تقریباً 1-2 مہینوں سے سندھ پولیس ہے, فرنٹیئر کور کے جو نوجوان ہیں, دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں, لیکن عمران خان بار بار ڈیلے کر رہے ہیں. عمران خان نے خود بھی کہا کہ رانا ثناءاللہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں جانتا ہوں, لیکن میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ رانا ثناءاللہ نہیں جانتے. اب عمران خان اسلام آباد کا رخ کریں گے نہیں کریں گے, کیا ہوتا ہے, یہ جو آنے والے چند گھنٹے ہیں وہ کیفی اہمیت کا حامل ہیں کہ کل تو سوموار ہے, آج اتوار کا روز ہے, کہ اس ہفتے میں کیا کچھ ہوتا ہے آرمی چیف تعیناتی کے حوالے سے. اگر عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے ہی, پنڈی پہنچنے سے پہلے ہی نئے آنے والے آرمی چیف تعینات ہو جاتے ہیں, نئے نام جو ہیں چاہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے, آرمی چیف کے لیے وہ سامنے آتے ہیں, تو کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس پھر بچ کیا جائے گا. عمران خان کے پاس بچ کیا جائے گا کہ اگر جس شخص کو عمران خان چاہتے ہیں دلی طور پر کہ وہ آرمی چیف کے طور پر آ جائے سامنے, تو اگر وہ نہیں آتے تو ظاہر سی بات ہے شاید عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ مزید تیز ہو جائے, عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر پھر تنقید کریں. لیکن لگتا نہیں ہے کہ عمران خان اب مزید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پنگا لیں گے. اس سے پہلے تو عمران خان کافی زیادہ نام بھی لے چکے ہیں, لیکن کل کے تقریر کے بعد ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان مزید اب اشتعال کی طرف نہیں جانا چاہتے, مزید جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں ان کو متنازع نہیں بنانا چاہتے. اگر عمران خان کے اختلافات تھے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ تھے. اب عمران خان نئے آنے والے آرمی چیف کے ساتھ نئے سیٹ اپ کے ساتھ میرے اندازے کے مطابق جو ذرائع ہے اس وقت دعویٰ کریں عمران خان صاحب مزید الجھاؤ نہیں چاہتے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. اب عمران خان کے پہنچنے کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں, عمران خان کے ہاتھ میں کیا کچھ لگتا ہے, یہ ابھی آنے والے وقت بتائیں گے. آرمی چیف کون ہوگا, اس حوالے سے اس وقت صدر ہاؤس میں, زمان پارک میں اور لندن میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے, ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ ناظرین آپ کے ساتھ مزید اطلاعات کے ساتھ, مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے نیکسٹ ولاگ میں. فی الوقت اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.